ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଦେବ। आज धन्यवाद जनाऊँ मत हृदय भल पाऊा जे हजार हजार संख्यार सुदूर पारादीप निर्वाचन मंडली आसुवा समस्त मोर निज भूत आपणर माँ मौसी भाई भौणी एवं समस्त बुद्धिजीवी मु मंच निकटू धन्यवाद अर्पण करुच्ची एवं हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ। आपण मैंने समस्ते जानी जे आमर स्वर्गत बिजू बाबूर सुपुत्र एवं ओडिशावासी कोटी कोटी ओडिशावासी आदर्श मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक कार्यशैली एवं निर्मल स्वच्छ भावमूर्ति को देखी कार्यशैली अनुप्राणित हो आज आनुष्ठानिक भाव बीजेडी बिजु जनता दल रे मु सामिल हेली। I am extremely thankful and grateful to our Chief Minister, Honorable Chief Minister, Mr. Naveen Patnaik, and I am thankful to Pandian sir. I am thankful to Manas Bhai, our MLA sir, and all बिजु जनता दल जो कर्मी मैंने अच्छा तो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देवी जे they gave me the opportunity to become a part of this BJD family. एवं I am looking forward to work with them for the development of the society, of the state, and of course my own Paradip Nirvachan Mandali. So